mungkin boleh apa buat minta baru lah kat KL ni banyak tinggi tau. Tapi dalam bandaraya ni vitamin M kena cukup lah, vitamin M mana untuk maintain. Jadi doktor duk bagi pandangan ni, doktor ada tak? Doktor sendiri ada pernah bercinta tak? Dia kurang 5 kali tapi sebabkan vitamin M kurang muka tak seperti buat lah tengah jalan je. Baru jalan. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I ever want to listen to you, baby, if I ever want to hear you, to my heart. Whoa, my heart. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I ever want to listen to you, baby, if I ever want to hear you, to my heart. Oh, my heart. My heart. Whoa, my heart. Terima kasih, Bang. Bukan gemuruh, baik. Berada belakang ni hebat. Tahniah Abang Zam kita. Beliau juga bukan saja pandai menyanyi, beliau juga bekas pemain drum Amuk. Kalau kita tengok daripada segi rupa dia dengan ritme penyampaian, betul tak? Tepukan beli gemuruh. Silakan. Okey. Sound check. Okey. Tinggi. Ya. Sekali comel. Okey. Kelapa Bali kental berdiri akar di bumi walau bermusik diterik mentari tidak sekali. Semua yeah. Lupakan. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, duduk dalam kereta. Apalagi berencana bayar kawin sama kamu. Bukan aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Drum solo, come on, drum solo.
Dah. Okey, ke depan. Dah, silakan. Aku pergi Batu King ambil gombak. Lama betul Habib Memang terbaik memang. Alah, yang ni kalau bawa kuta bawa pergi sawah pun bagus. Kan?